Hello, good morning. Hallelujah. May buntag sa tanan no? O may buntag kang among kauban dili si Sir Ermi Banson nga walang kakupas-kupas. Hallelujah. O good morning sa kong kauban si Madam. Si Madam Shirley Palanas. Good morning sa tuang tanan. Hallelujah. Amen gyud kanunay. No, og amo na itimbaya among host pastor no nga kanang mo'y kanang hatag sa mo kay gayunan nga maka-share mi sa pulong sa tong buhi nga Dios ning kabuntagon. Good morning sa imo pastor, ni Pastor Ajima, ni Dara, ni Juwas, ni Jiho og ni Deborah. So good morning sa inyong tanan o good morning po sa atong mga kaigsunan nga naminaw karon no. Sa tanan gyud nagsunod ani nga programa ni Pastor Alfred Caslam, ni Sister Lanilyn uban niyang pamilya, ni Sister Donia Joy uban niyang tibok pamilya no, ni Janil tanan gyud og sa kinawi po si Ate Asindera, good morning te og ni Mark og good morning po nila ni Sister Olive uban niyang tibok pamilya og sa tanan gyud nga tigsunod ani nga programa sa Bohol, ilang Sister Lia Ubay, ilang Sister Marie Chris, ilang Pastor Yumo no. Salamat kay sanan nga kanunay mo nagsunod og sa Claveria ani ilang pastor sinagon niya sa Mati di ay og sa pastor pod sa ani Pastor Jory uban iyang tibok pamilya sa tanan gyud no, nilang Pastor Canilio uban iyang tibok pamilya, nilang Bradadong uban iyang tibok pamilya. Og ako pong i-greet akong mga gi-invite nga maminaw diya sa Rivera Street ni Manang Risa. Good morning sa imo nang padayon pagpaminaw kay nagtuman jud ko nga kanunay kang naminaw. Hallelujah. Og sa tanan akong gitagaan og mga trucks diri sa Kapistano Complex no kanang mga ga-exercise ya ma'am ba kanang ga-walking. O nagtuman jud ko nga naminaw jud sila og tanaw sila sa live. Hallelujah. So ako sa ring hatag sa akong kauban. Hallelujah. Basig na great. Good morning sa tanan no. Maing buntag sa tanan nga namati diya sa mga silingan karon. Og akong amiga dito sa Mambatangan si Nang Nelly. Good morning diya sa imo Nang Nelly, kabalo ko namati ka karon. So maing buntag po sa atong host pastor no nga gitagaan na pod kog kahigayunan sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Hallelujah no. Salamat sa Ginoo nga ato na sad isabuag iyang pulong at pagdunggan. So maing buntag po sa akong silingan diha nga silang Sister Alicia Mule, si Onjong Mule o si Shirley Balakwit. Good morning ay o si Mr. and Mrs. Basadri o tanan akong silingan din ha sa diri sa atbang sa RPN. Maing buntag sa inyong tanan o mora to ikaw una. Hallelujah. So wala na mo na great igsoon. Laras na tanan igsoon no, na great na bisag dili na mo ma-mention inyong mga ngalan pero laras na tanan gyud membro sa The Word of God Spirit and Life diri sa Cagayan, sa Ani, sa Mati. So dili naman kabalo mahay. Hallelujah. Glory to Jesus. So sa dili pa mi mo proceed sa pulong sa tong buhi nga Dios no. Magampo sa taigsoon. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father God, sa makausap pa, Lord, kami nagaduol kanimo, pinaagi kang Kristo Jesus ng among Dios nga manluluwas. Uban kanimo, Holy Spirit. Salamat kay Father God ng kabuntagon nga super healthy, super ayahay, super sweet sleep among pagkatulog, Lord. Tungod kay ikaw ang the best na mong magbalantay. Walay makulang ka na mabisan gamay. Salamat kay Father God nga nahidangat kami dining dapita, Lord. Safety tungod kay kinural kami kanunay sa dugo, kinural kami kanunay sa nilibok ka mga warriors angels o tinabunan kami sa dugo ni Kristo Jesus. Salamat kay Father God sa kinabuhing madaogon, Lord.
Salamat kayo ning kabuntagon nga ikaw pasidunggan sa tanan namong buhaton, Father God. Pinaagi kang Kristo Jesus ug salamat ning kabuntagon. Holy Spirit, amo kang gina-acknowledge tungod kay ikaw man gyud ang the best teacher, guider, enabler, comforter sa among kinabuhi. Wala mi mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Busa, Father God, salamat kay ning kabuntagon nga bisan pa Lord sa among tanan ng pagabuhaton karon sa mga pulong among isabwag, walay makababag, walay mga hindrance Lord, bisan pa man ang buhat sa kaaway nga dili magmalampuson, walay hinagiban nga gipurma nga magmalampuson bato kanamo ni mga ngabil nga magalitok bato kanamo tungod kay ang among pagkamatarong gikan kang Kristo Jesus. Salamat Lord, bisan pa diri sa RPN Lord, salamat nga dili gayon magmalampuson ang tanang plano sa kaaway, mga bungkag, mga laya ang tanang mga plano sa yawa in the mighty name of Jesus. Salamat ning kabuntagon, Father God, nga ang imong ngalan jud mapasidunggan. Salamat Lord nga sa imong mga pulong Lord, nga ang mga pulong nga ang mugawas sa mong baba Lord kini espiritu ug kinabuhi. Salamat nga mo kini ang mga pulong Lord nga gikinahanglan Lord sa imong mga katawhan ning kabuntagon. Ug salamat Lord nga ang tanan nimong mga katawhan, Father God, nag-open na silang radio sa ilang TV Lord aron maminaw, aron magtan-aw Ginoo Lord God sa ani nga programa aron makadungog sa imong mga pulong. Salamat kay Father God ning kabuntagon. Akong itugyan ang tanan di kanimo in Jesus name. Amen. Hallelujah. Saman. Kanta, sige. Kanta sa remig suon, o kalimut. Hallelujah. Praise God. So, kanta mi ka ng jolly, no? Kay Okay, morning. morning man, morning. So, may buntag sa tanan nga wake up nga mamati kita sa sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip, kaya't ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak, puso ko'y umaawit, ang mga paa ay sumasayaw sa tutuging makalangit. Biwang ko'y kumikimbot, paa ko'y nagsatsatsa, mga kamay kumakaway, nagpupuri buong sigla, lumulundag pasat, sumasayaw, sumakanta. Ito ang alay ko sa'yo, aking Ama. Yes, Lord. Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Amen. Hallelujah. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Walang problemang dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Come fill my world, come fill my... Yes, hallelujah. Come take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands and walk with me.
Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Amen. Hallelujah. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Hallelujah. Walang problemang dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Come fill my world, come fill my life, come take my hands and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands and walk with me. Ibon, hallelujah, na lumilipad ay mahal ng Diyos, di magkukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Mga tao, mamaraming tira, bibigyan ng Diyos, sobra-sobra pa. Ang mga tao na maraming pira, bibigyan ng Diyos, sobra-sobra pa. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Fill my world, come fill my life, come take my hands and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands and walk with me. Araw-araw, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig niya ay laging sapat. Love, 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 tayo magmahalan. Love, 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 tayo magsayawan. Love, 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 tayo mag-awitan kay Lord. Ngayon, hallelujah. Bago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig niya ay laging sapat. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magsayawan. Love, 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 tayo'y mag-awitan ngayon. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magsayawan. Love, 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 tayo'y mag-awitan ngayon. Mag-awitan ngayon. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Para ito sa tunghay nga niya sigsoon. So, ikaw ang So, saman love, man. love, love yun, no? Gugma, gugma. Hallelujah. No, so, dito sa pulong sa Diyos karon mga igsoon. Kung namo mga Bible, no, i-open yung mga Bible igsoon, uban sa mua there sa 1 John chapter 2 verse 18, no?
ang mga kaaway ni Kristo. Hallelujah. So, yun siya doon sa verse 18. Excuse me. Mga anak, dool na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moani ang kaaway ni Kristo ug karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga dool na gayod ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Sa 20 ingon siya diri, apan kamo giduhugan niya nga balaan busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Gisulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kun dili tungod kay nasayod kamo niini og nahibalo nga walay bakat nga magikan sa kamatuoran, no? So ang Ginoo magadugang panalangin siya mga pulo, no? So taas man siya igsoon hantod man siya sa verse 29, pero ato na lang i-summarize. Hallelujah. So, namang mga Bible igsoon, padayunan ninyong basa. Hallelujah. So, matod pa diri igsoon nga, mga anak, doon lang katapusan sa kalibutan. Nasayad mong gitay igsoon, di ba? No? Nga, daghan jud kay mga timay na igsoon nga doon lagi mo balik, no? Doon na mo balik si Ginoong Hesus diri sa kalibutan. Aron, no, dili siya mo balik igsoon aron tubson pa ang mga sala sa tao, kun dili mo balik sa igsoon aron iyahang kuhaon ang iyang mga piniling katawhan. Hallelujah. So ingon siya diri nga nakadungog kamo nga moani ang kaaway ni Kristo ug karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Kinsa man ang kaaway ni Kristo igsoon, kinsa man atong kinsa man ang kaaway ni Kristo nga niingon siya diri igsoon nga ni anak karon. So makita nato igsoon no, madungog nato bisan asa nga naadyoy kaaway. Kinsa may kaaway katong mga anti-Christ. Hallelujah. Mga kanang ang kaaway Kristo nga gibutang diri igsoon kanang mga anti-Christ kanang dili mo to sa iyaha. No, nakadungog tag mga pagtulong igsoon nga dili sila mutuo kay Jesus, dili sila mo nga si Jesus mao ang Dios. Hallelujah. So pinaagi pa lang sa ilang pagsulti igsoon, pinaagi pa lang sa ilang pagpamulong nga gireject nila si Jesus igsoon, mailan na nato sila nga sila mga anti-Christ jud. Hallelujah. So ingon siya diri igsoon sa 19 no nga mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa ato mga pundok. Mula ginagingon sa pulong sa pulong sa atong buhi nga Dios igsoon nga kanang ang iya sa atong buhi nga Dios hallelujah, ang iya ni Kristo maminaw gyud siyang pulong og ang iya ni Kristo kanang mutuman gyud sa iyang mga pulong mo kinabuhi gyud igsoon nga subay sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kay kanunay man gi parimay ni pastor nga mailhan nato nga siya dili iya sa Dios kay wala man nagsubay no kanang ni kawas siya ba sa pulong sa atong buhi nga Dios. Once nga mukawas ta sa pulong sa atong buhi nga Dios, iya na nanisita igsoon. Hallelujah. Amen. Pero kung nagkinabuhi ta igsoon nga subay sa mga pulong sa Dios, no kanabitong inline sa pulong sa atong buhi nga Dios igsoon, kung mailan nato ng kung madungog nato nga kanang tawhana igsoon ang iyang mga pinulungan subay inline sa pulong sa atong buhi nga Dios, mailan nato siya kung kinsa siyang sakop, iya ba sa yawa o iya ba ni Kristo. Hallelujah. Kabaluta kanang kabaluta mo kuan igsoon ba kanang natay kanang kay we have the mind of Christ man, no, kabaluta kung kinsa siya sakop. Hallelujah. So padayon ta igsoon, hallelujah, sa verse hallelujah ingon siya no, apan kamo giduhugan niya nga balaan busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Nasayod naman gid ta. Amen. Hallelujah. Nasayod nato sa kamatuoran igsoon sa diyang gidawat nato si Kristo sa atong kinabuhi ug nagtuon ta siyang mga pulong no, muna kanunay nga mapasalamaton kay ko sa kanabitang Bible discipleship training ni Pastor Kaslam kay grabe kadaghan ang natun-an gid namo mga igsoon. Hallelujah. Di ba madam? Hallelujah. No? Kanang kuan bitaw igsoon kanang sa diha manggon ingon sa John 8:32 nga mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran may muhatag kaninyo kagawasan, no? Unsa man ang kagawasan igsoon? Kagawasan gikan sa mga ilad, mga pag-ilad ni sitan sa atong kinabuhi.
no nga kanang ingon ang pulong sa atong buhi nga Dios nga nangadaton tas tanang butang. So sa diha wala pa ta nasayod igsuon, kanang kanuna tayong ilaron sa yawa nga kanang kuan kay ka makalunoy anaon ta igsuon kanang sipa-sipaon ta kanang dawgon ta sa yawa. Apan sa dihang nasayod na ta sa kamaturan igsuon, kabalo na ta sa atong authority. Hallelujah. Kabalo na ta kay naman si Kristo sa atong kinabuhi. Amen. No, natay kanang otoridad nga kanang musukol ta, natay otoridad igsuon nga gihatag sa atong buhi nga Dios nga makasukol ta sa tanang limbong sa atong kaaway. Amen. Nga mao si Satan. No, kay kung ato yung naunaan pagmaigsuon base sa pulong sa atong buhi nga Dios nga ang atong kaaway, no? Ang atong kaaway igsuon, kuan gina sa igsuon eternally defeated, no? 2,000 na kapinang ng labay kanang gidaog na gud sa Ginoo ang kalibutan. Ingon siya sa John 16:33. Hallelujah. Muna kita igsuon nga nasayod na sa kamaturan na magudaghan, no, kanang pero wala sa Word of God Spirit and Life. Naidaghan nga mga Kristiyano nigsuon nga bisang nasayod na sila sa kamaturan, magpabilin gihapon nga nagpaulipon kay nga naman igsuon wala nagprevail ang pulong sa atong buhi nga Dios sa ilang mga kinabuhi. Once nga mo prevail na gani ang pulong sa atong buhi nga Dios igsoon, always magita victorious. Amen? Always ta madaugon. Tungod kay ang atong buhi nga Dios igsoon, naghari man sa atong kinabuhi. Gamhanan man atong buhi nga Dios igsoon. No? So ingon sa diri igsoon, apan kamo gidihugan niya nga balaan busa na sayod kamong tanan sa kamaturan. Ang atong pagkasayod sa kamaturan manggod dili sa atong paningkamot, kundi pinaagi sa tabang sa balang espiritu nga masabtan nato ang pulong sa atong buhi nga Dios. No, kay dili manggod pidig suon nga once nga mubasa ka sa pulong sa atong buhi nga Dios, kanang mura na siya kanang jaryo sa atong paminaw kanang comics, kundi kini magud ang pulong sa atong buhi nga Dios igsuon gahom manggod ni. Hallelujah. Gahom ingon siya sa Korinto nga ang pulong sa atong buhi nga Dios kinabuhi kini kanang kinabuhi alang sa mga nakasabot apan alang sa mga nalaglag kini baho nga makamatay alang sa ila mo na nga makaingon ta nga nganong dili sila ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo tungod kay para sa naigsoon nga kanang baho ka ng allergy siya sa allergy kay kuana mo na nga di ta matingala nga pag naagi ka nang mag-share sa pulong sa tumbling nga Dios niya ang uban manghawa kay nga naman ingon yang pulong nga baho kini nga alang kanila makamatay, no? Pero para sa tuwa nga na mga niluwas igsoon kinabuhi kini gahom. Hallelujah. Muna nga kanang nagitay ka ng kalipay igsoon di bitaw sa simbahan usay makalingi ko naadyoy matulog igsuon kamuno magmensahe si pastor makaingon jud ko nga kanang mailagid nimo ang tao nga patay ang espiritu o buhi ang espiritu kay kung buhi ang espiritu ganahan jud ka maminaw sa pulong sa tumbling nga Dios kanang murag lami na lang di na lang muundang bisan pag pila ka oras igsuon nga sikag pamatik nga naman buhi man imong espiritu pero kung patay ang espiritu igsuon ganahan ka magduka, no? Hallelujah. Pero wala maguna sa kanang diya sa wala na sa mga membro ni pastor. Hallelujah. Magpiyong ba sa namati ang dalunggan, no? Oh, okay ra gyapon magpiyong nga. Namang uban mga kuan. Tulog yun, Kanang kanang parok gid ang ulo mo tong example ni pastor nga gisungag siya sa kanding kadugayan kay nauna sa kanding sungag mo gusto ha. Hallelujah. Pero wala na diha na. Hallelujah. Kay ang mga membro sa Word of God Spirit and Life always good active. Hallelujah. Hallelujah, to God be the glory. So ingon siya direksyon nga gisulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamaturan kundi tungod kay nasayod kamo niini ug naibalo nga walay bakak nga magikan sa kamatuoran. Hallelujah. Wala jud bakak igsuon nga nagikan diri sa pulong sa tungwi nga Dios. O kanang always gid ni siya nga tinuod, always nga kanang kuan kamatuoran ang pulong sa Dios kamatuoran. Hallelujah. So kanang kinahanglan gid nga magtuon ta sa pulong sa tungwi nga Dios kay para dili ta mailad bitaw sa kanang daghan mga pagtulunan og igsuon kay ako gignan gid ko igsuon nga taud-taud na gignan gid ko igsuon nga kanang unsa man ning kay sa una man good ma'am kay akong tindahan didto sa wala pag gamit sa tag-iya nga among lugar daghang klase akong bugas niabot og 11 ka klase akong bugas. So
pamutangan ako kada presyo na ginay Jesus loves you ana kana Jesus Jesus the name above all names ana butangan ako so nay kanang lain nga pundok ni dool ingon siya nga uy kanang day kanang nindot lagi mga kuan kay kanang presyo sa bugas kay nay mga ngalan in siya nga kinsa na imong Ginoo day na nga wala na may lain nga kuanang si Jesus raman siya hala kung sa ato pa antichrist day ka nakuha nya mo to siya kay mo to mga igsuon kanang magnitingkag akong dalunggan ba kay nga gignan ko nga antichrist day ka nakuha ako na no ng antichrist nga ako ang nituo kang Kristo basin ikaw ang antichrist kay iya man kung gignan igsuon nga dili gid daw si Jesus Christ hallelujah kanang amahan ra ilaha. So mo tagson kanang wala man gitay laing hinagiban mao man gid ang pulong sa tungbuhi nga Dios so mao ang kadugay nagson tugad bida glory sa kadugay na kong expense yahay na kong Holy Spirit tuloy ko nga kaning siya nga tao makasabot ni so pinaagi sa pulong sa tungbuhi nga Dios nakanganga siya ingon siya nga ganahan sad ko maminaw anang imuha hallelujah so kanabitang kung wala kay pulong, no? Wala tay pulong igsuon, maila jud ta nga dili na siya Ginoo di ay ana no? Pero kana naman ta, no? Kanang muna nga kanang ingon Dios diya sa pinaday nga huptig maayo ang kanang mga kanang nakatunan, no? Huptig maayo ang mga pulong ay mo nakatunan. Muna nga kanang kuptang ginato ang kamatuoran igsuon kay aron dili ta mailad sa kaaway. No? Kay mailad man ato igsuon nga kanang ang mga kaaway ni Kristo mao gitong supak sa iyahang pulong no supak sa kanang mga pulong ni Jesus Christ no daghan kayang mahimong musupak sa iyang pulong so ug maila nato igsoon nga kana sila dili gid na iya ni Kristo kay ang iya ni Kristo igsoon maminaw mamati sa iyang pulong hallelujah so ingon siya diri igsoon nga hallelujah tung padayon igsoon na karon kinsa man ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Hesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Kay ang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan ug ang midawat sa anak, midawat usab sa amahan. Usa ra man gud na sila. Hallelujah. So kita na nagtuo kang Kristo Hesus nituo na pud ta sa amahan. Kay usa ra man gud na sila. Hallelujah. So noy giligsoon no kung ang inyong pagtulunan kanang wala ni tuo kay Jesus Christ kay si Jesus Christ is kuandra kanang prophet no hallelujah so kinahanglan nga magtuon dito sa pulong sa tungbuhi nga Dios kay ang pulong sa tungbuhi nga Dios mo ni mo tudlo mo ni mo saway no mo ni mo tudlo sa tuang mahimutang balaan at tubangan sa tungbuhi nga Dios kini gyud ang pagtuig suon no pagtuo sa iyang pulong hallelujah no dalaygon kay tungbuhi nga Dios igsuon no so dili ta igsuon sa atong ilaktaw diri hallelujah siya gisulatan ko kamo sa verse 26 gisulatan ko kamo mahitungod ni adtong buot mo pa hisalaag kaninyo apan gidihugan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu samtang ang iyang espiritu anakan niyo wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo kay ang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo busa sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo og pabilin kamo diha kang Kristo naatay the best teacher hallelujah Amen. Kita nga nakabalunas kamaturan igsoon atay the best teacher hallelujah ang atong Holy Spirit ang Holy Spirit munay the best teacher igsoon munay gipadala sa tungbuhi nga Dios igsoon sa matag isa kanato igsoon para mutudlo no para iyatang tudluan sa tibuok kamaturan pasabtong ta niya sa pulong sa tungbuhi nga Dios hallelujah kay ako bitaw usahay bitaw ma'am nakoy damgo ba na no kanang ang Holy Spirit magud magpadayag siya so kanang nako damgo nga nakita gid ako sa akong damgo nga na isa ka tawo nga kana bitaw kanang nay something nga iyang gibuhat then kanang pagkabuntag aw nay nagistorya sa ko ang hala kanang kuan basta kanang naglakaw na siya sa kangit-ngit anak dito ba din pagkabuntag yung Holy Spirit unsam na kung damunggo pasabta ko so kana di grabe nagpusot ang mga pulong ba sa tungbuhi nga Dios nga kanang about sa sala no kanang sala ba so
anak ko nga, salamat Holy Spirit kay gipadayag nimo. So kanang mahimutang igsuon nga kanang mabinantayon tungod sa pagtudlo sa tuwa sa Holy Spirit, kanang tudloan niya nga kanang usay mangutana ta Holy Spirit unsa man ang mga puno nga kanang ipadayag nimo. So iya gikang tudloan igsuon iya kang kanang iya bitaw kang i-guide ba, no, i-guide ka kay siya man atong teacher, guider, ibler, comforter, no, sa nay ka ng mga panahon igsoon nga murag dili ka mobatig kaluya, no, na ang Holy Spirit tigdasig, no, tigdasig si mga goon, no, kay usahay igsoon na mo gud ang yawa ka ng mga accuser. Hallelujah, accuser mo gud ang yawa, pero kita mga igsoon nga nanay pulong nga buto-buto atong kasing-kasing atong espiritu ba nga kanang dili gid ka magpabilin nga maura ka kay ngano man nakay kanang nakay Diyos nga nagpuyo sa imong kasing-kasing nga gamhanan sumay makaingon kay suon nga yes Lord mahimo na ko ang tanan pinaagi kanimo nga naghatag ka na kog kusog no nga kanang mayon ko say nga basin dili na ko kaya Lord. Hallelujah, no, pero ang Holy Spirit sige nga guon no mahimo nimo kay naa kay the best teacher. Hallelujah. So muna ang Holy Spirit igso mo nang makabaluta nga kana sa dili maayo makabaluta nga kana kabubuton sa Ginoo tungod kay naa ang Holy Spirit. Dili man gud masabtan igsoon sa mga tao igsoon nga wala nagkinabuhi diya sa espiritu tungod kay kanang labi na sa mga tao igsoon nga nangalagad na pero wala nagkinabuhi diya sa espirituhanon nga mga butang ba no kay kita ang Dios espiritu kita kanang natay espiritu di ba so ang karamagong kanang espiritu no ang Dios espiritu ang iyang espiritu atong espiritu magkontak mo gud igsuon mag-communicate muna nga masabtan nato maayo ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi pinaagi siyang espiritu nga mooy nagiyang gipadala ngani kanato igsuon aron sa pagtudlo no magtatabang ba no ingon sa siyang puno nga gipadala kita magtatabang kay katong mga puno nga dili masabtan nato igsuon masabtan nato pinaagi sa iyahang balaang espiritu. Hallelujah. Kay kini magurang pulong sa tunggu nga Dios igsoon kung dili nato masabtan pag nato basa manguyab ka no makanang kahahay pag magbasa kay wala man kay nasabtan apan sa dihang pagbasa nimo igsoon nasabtan nimo tungod ka na ang Holy Spirit nagpadayag sa imo nagpasabot sa imo kanang mabulokso imong espiritu no kay ngano man igsoon nasabtan na gud nato ang pulong sa tunghi nga Dios nga kita dugay na tangi panalanginan dugay na tangi padato sa tanang mga butang o dili ta mabalaka sa tanang mga butang kundi dato ipaybalo nasabtan na nato igsuon ang pulong sa tunghi nga Dios munang dili ta mailad ba sa yawa nga ilaron na taniya sa pakitunta pabatiunta no nagitoy ko ang igsuon nga pag uli sa kumbana ningon siya nga dili daw lain ang paminaw so ako ato igsoon dili lain akong paminaw pero naghilom-hilom ra ko kay nanggapos ko ba sa akong kaugalingon kay nakabalo ko nga yung ba dito sa yung puno nga ang hinungdan sa sakit sala nako Lord salamat kay nga padayag nimo Lord nga kanang unsa man akong nabuhat Ginoo pasaylo ako ana so pagkatunga ng gabi igsoon wa jud ko kalimot alas 12:35 na muka akong bana ingon siya nga bakit sa ano kung man katulgon kay ko ingon siya nga kanang magampo sa ta kay dili gid lain yung paminaw daw so matay suon o sige pangay pasaylo so ingon siya human ako pangay pasaylo matay suon gapos ang espiritu sa COVID-19 espiritu sa ubo sipon tanan nagsuon panggapis ng mga dawtang espiritu nga nagdalag kanang sakit anak so mo to pasalamat na lang so tugad bidag loray suon kanang naangkon ginamo kami maging duha ang kumpleto nga kaayuhan nga wala gyud tambal bisan gamay. Hallelujah ang pulong lagi sa tungbi nga Dios kay human mangutag amboy ko na lang kita magpasalamat no so akong kauban kay mingon siya nga ano gyud na ko dili human tag-ampong pasalamat na lang kita. Hallelujah yang amo sila oy sa manlo ana nag-inom na tambal niyo po siya humana ma'am ano siya kay dili man jud kaundangan kung kanang dili kami human na so kay amo ba nila ang wala na side mo sa pulong sa tumbing nga Dios madlok na sila no nga basin nauna na di ka pa jutiro. Hallelujah pero tugad bidag no rigsoon mo ginang ipasigarbo atong huwi nga Dios nga gamhanan gud siya no kay human nagud tagaayo
Hallelujah. So ang ato lang igsoon nga magkinabuhi lang kita nga balaan ya sa tungbuhi nga Dios igsoon, no? Kay ngano man igsoon kaning atong salaw-say mo pumupunang mo kus og sakit. Mo bitaw nga di ta mahadlok anang mga virus, mga kanang tawgon nila COVID-19 igsoon kay ang COVID-19 igsoon kanang that's only ani mo naging igsoon nga kanang ngalan ra na siya naay ngalan labaw sa tanang ngalan mo si Jesus Christ. So kinsa man amo daw igsoon, no? Si Jesus Christ yung igsoon mo nang di kita mahadlok igsoon, ang mahadlok ana igsoon may kalabutan sa sala, no? Hallelujah. Mahadlok itong mga sad-an kay ngano man sila man gid ang taptan na igsoon, pero kung magkinabuhi lang kita nga balaan na tubangan sa tungbuhi nga Dios, ang kanang mga virus igsoon dili na makaduol sa templo sa tungbuhi nga Dios kay ano man matunaw na siya, malaya na. Hallelujah. Sa ngalan ni Kristo Jesus mo tong example ni pastor ba nga gibutang ang virus sa iyang kamot katong alagad nga kanang grabe ka kanang spirited kaayo, so ang virus na matay natunaw. So nga po tayo son kaya naman naman tayo Diyos sa atong kinabuhi. Amen. No, naghari sa atong kinabuhi. Hallelujah. Praise God. So yun siya diri sa 1 John, no, diri sa chapter 4 na mailan ninyo kung ang maong espiritu iya sa Dios pinaagi niini ang nagpahayag nga si Hesus Kristo nagpakatao ang nagpahayag nga si Hesus Kristo nagpakatao iya sa Dios. Apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Hesus Kristo dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo, no? Hallelujah. So we have the mind of Christ. Hallelujah. Makasabot na tayo soon munang pag naay mo sulti sa tuwa ngayong anak, no, naay ka ng mga pagtulunan nga si Kristo dili Ginoo igsoon. Nakabalo na ta nga kana nga espiritu dili na iya sa Ginoo kun dili iya sa kaaway. Amen. Iya ni Satan. Kay gusto mo ni Satan igsoon nga libugo ng mga utok sa tao. No, libugo ni ka sa kamaturan apan igsoon kung kita nakasabot na sa kamaturan igsoon dili makalibog ang yawa sa tuwa. Siya ang malibog sa tuwa igsoon kay ngano man bisan ipakita niya igsoon nga unsa man ang ipakita sa yawa ipabati apan malibog ang yawa kay ngano sige lang yapon tag pasalamat, sige lang yapon tag daig. Hallelujah. Muna ang yawa mo malibog sa tuwa igsoon kay kanabitang mingon ang yawa nga unsa man siya nga bisan kanang nakita na nabati sige mo gyapon daig, no? Sama sa tuwing igsoon gahapon nga nagsimba katong na nahitan ran siya. Hallelujah. Nga sige lang yapon siya pasalamat bisang grabe ng dugo. No, so nalibog gyud ang yawa igsoon. Hallelujah. So kita igsoon no, dili na ta dili gid ta mailad sa tungbuhi nga sa yawa kay ngano man nanatay pulong, no? Nanatay pulong igsoon. Amen. Hallelujah. Kay ingon man siya diri sa 1 John chapter 5 verse 4 to 5 nga ang tanan nga anak sa Dios mao ra gid ang makabuntog sa kalibutan. Amen. So kaning kalibutan nga gihisgutan ng mo ni ang gabuhaton sa yawa ba nga ipakita kaniya. Pero we are overcomer. Ang tanan gid nga nagtuo kan Jesus Christ nagmadaugo na, humana. Hallelujah. Dalaygon katong hinga di sigsuon. So mo sa niya ko i-share sa inyo ha igsuon ning kabuntagon. So matuod man gid ang pulong sa tong hinga Dios. Mahimo gid ta nga madaugon, no, sama sa kinabuhi ni propeta Elias igsuon nga sa dihang gihagit niya ang mga tao ni Baal igsuon o gihagit niya nga kinsa ang tinuod nga Dios. So nakita nato igsuon nga ang tinuod nga Dios nagpasiraog giyang halaran. Hallelujah. So mo sa natong buhi nga Dios igsuon dako og gamhanan natong buhi nga Dios nga nagpuyo sa atong mga kasing-kasing. Hallelujah. To God be the glory. Ang ihatag sa kong kauban ang higayon. Hallelujah. So inana no. So ang kaganina sis ako gigikuan. Nagkakuan lagi ta nga diri ko dapit. So Hallelujah. We are one spirit. Sarap ito sa spirito. Kuan so maing buntag sa tanan no. So magampo sa ako. Amen. Say yes, Father God in heaven, dalaygon ka Lord sa way katapusan naman. Nagaduol ako sa trono sa imong grasya Lord. Salamat. Yes. Nga imo na pud ning gitagaan og kahigayunan karon sa pagwali sa imong pulong Lord nga isabwag namo sa tibuok kalibutan nga ikaw ang Dios nga labing gamhanan. Yes. Lord, thank you Holy Spirit sa imong paggamit sa akong baba karon Lord. Yes. Ang matag mo gawa, ang matag pulong nga mo gawa sa akong baba espiritu kinig kinabuhi. Amen. Salamat Father God. Salamat
Lord Jesus, thank you Holy Spirit. So abi ni mo sis nagkatugma gid atong kuan sis kay sige ko study diri dapit nga kuan imo gyud siyang gikuan kay kani man ganina akong gikuan ang imong giwali. So Hallelujah. nagkaana gyud no. So karon diri ko so na ako na perminti nga gugma ang nakuan sa kong si Holy Spirit unsa kong angay iwali ugma. Na gyud perminti gugma diri sa 1 John. Kung diri ganina ako siyang gikuan kaning makaaway ni Kristo ako katong giwali si so nagkaana no so diri ko karon sa kaning gitawag nga mga anak sa Dios. So mga igsoon abrihi inyo ang Biblia mga igsoon nga diri sa 1 John 3 magsugod ta sa 1. So mga anak sa Dios. So unsa una to pagtawag nga mga anak ta sa Dios kung magpadayon tag pagkasala no. Pagkasala, amen. So ato siya diri pamalandungan niyang pulong nga 1 John 3 magsugod ta sa 1 palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayud. Amen. Wala makaila kanato ang kalibutan ka wala man kini makaila sa Dios. Sa Dios, minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak sa Dios. Apan wala pa nato matino kung unsa gayud kita. Wala pa nato matino kung unsa gayud kita. Ang nasayran nato mao ang inigpadayag na ni Kristo may sama kita kaniya. Kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ug ang tanan nga mga nagbato ni ining paglauma diha ka Kristo nagputli sa ilang kaugalingon ingon mga putli nga ingon nga putli si Kristo. Amen. Sa 4, ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios kay ang nagpakasala maoy paglapas sa balaod. Sa 5, nasayod kamo nga miani si Kristo aron pagpasaylo sa atong mga sala. Hallelujah no. Amen. Og siya walay sala. Busa ang tanan nga anaa kang Kristo dili na magpakasala. Amen. Apan ang magpadayon sa pagpakasala wala pa makakita ni makaila kaniya. Hallelujah no. So kung ang magpadayon di magpakasala wala pa na nakaila kang Kristo. No? Wala pa gyud. Wala pa no. Hallelujah no. So sa city akong padayonon sis. Mga anak, ayaw ka mo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Ang sa 1 John 3:8, ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdanan. Busa miani ang anak sa Dios aron paglaglag sa mga buhat sa yawa. So hallelujah mga igsuon no. So ang anak sa Dios wala lain kundi si Jesus Christ. Yan siya aron kuan sa mga pagtubos. kuan sa mga dautan, di ba? Nya kumutuotan niya so kanang mga dautan nga moabot nato pinsing din ta siyang word no. No? Espada man. So hallelujah mga igsuon no. So kung imo siyang pamalandungan pag-ayo kung ang magpadayon pagpakasala iya sa yawa. Iya gyud sa yawa. Iya gyud sa yawa. Hallelujah. No? So mayun ka karon nga nangalagad ka sa Ginoo tapos yawa mangyapon di imo ang binuhatan na agyapon tanan ang kailignon nimo aning kalibutanan no. No? Iya gyapon sa yawa. Iya gyapon ka sa yawa no. So sa 9 atong kuanon dili na magpakasala ang mahimo ng anak sa Dios. Kay ang kinaiya sa Dios anaaman kaniya ug dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya ng amahan. Hallelujah no. So kung naana dayta sa pagtuo nato sa atong buhi nga Dios, kinahanglan dili na gid ta magpadayon pagpakasala. So usay gud sis bitaw ka ng kita pinsingon man kita permintino sa kuha numero 1 gyud daay. Naagi daghan ba. So usay gud makahana gud ko Lord. Sa una pa lang daan kasala nako. So usay mo ang pulong sa Dios. Mukuan sa ato ba?
Jesus, lami naman Magpaparimahin. kaisahon raman gid ni karon basta sa una-una Lord sa iyo ko Lord. Hinumdum din tayo sa iyang pulong ay mo 2 Timothy 1:7 wala ko gitagahig. Spirit of God. Self-control. Gugma ug pagpugong sa kagalingon no. So so nakaingon gyud ko Lord, salamat gyud sa imong mga pulong kay dili man mi mahimong Kaya. kanang dili mi mahimong anak nimo Lord. Kung magpadayon mi pagpakasala kausay manggod ang tao bitaw makita nato nga kanang giinjikan ni Satanas lami lagi kaayo sus lami jud pero ang pulong sa Ginoo ang pulong sa Dios mo'y makapugong nato no Mao gyud. uy anak unsaon man ako kung kato siya dautan na imo siyang suklan imo siyang kwanon ba? Kamo nang duha. Kamo na gyud duha so akong gibuhat sis kanang nagyud na ikuan ako di lang nako in air karon naagyod kanang ingon na lang gyud ko kay giinjikan gid ni Satanas ba kanang kuan gyud sis kanang kuan giana gyud ko pasaylo ako nya ana lang gyud ko kay nakita na ako nga murag na Satanas gid siya sus Lord ay kalami man gyud nani kay sahon lang gyud Ginoo pasaylo gyud ko pasaylo ako nga kung nakasala ko nimo so didto pag ingon ako pasaylo murag ay nakita na gyud sa tong kagalingon nga naagi day tay Dios kay kung wala tay Dios Ay. sus Kaysa na ron. haleluya no so nagpasalamat gyud ta sa ato ang buhi nga Dios nga may sama ta kang Kristo Jesus no nga kanang wala gisala si Jesus mo na nga kanang sama ta sa iya ba nga di gyud ta magpakasala mga igsuon so kung Amen. magtuo gyud ta sa pulong niya ayaw gyud pugnan gyud nato nga lami na gyud ang atong kana bitong mga tao kay sa tinuod mga igsuon ang tao dili ginato na kontra kun dili kang yawa nga ga-inject sa iya nga mahimo siyang inana haleluya so kung dili deta matawag ang anak sa Dios kung magpadayon ta magpakasala mga igsuon so kung nag-create na manggud ta og kana bitong kanang pagdumot kay naulit ta sa iya ha so dili di ay ang ato ding ibalos ana release deta og Gugma. kanang Love. gugma so mauni sis ang akong gikan ganina kay sige gyud ko kuan nga kung wala day tay gugma sa atong isig katao no Wala ang na, Diyos. wag yun kay diha day kuno maila nga ang Dios naa kanimo kung naa ang gugma masking giunsa pa kana niya gidaot pa kana niya unsa gibuhat-buhatan kag istorya ayaw lang gyud kay ang atong buhaton is mga tagpasaylo niya kay basing nakasalatan niya kay nasina siya nato no haleluya no? Kay tungod makita niya nga hayag kay ta ba hayag kay ta no Silawan siya. so, pero usahay makaingon man gid ta nganong inana man nga inana kaana gid ta no pero Usahay pod ma'am kay. ang pulong sa Ginoo Oh. mo tisok gyud sa atong kasing-kasing makahinumdum gyud ta nak ayaw gyud kay bitik ni na Satanas kung imo gyud na siyang suklan karon Say Ala, kita, no? i-allow siya sa Ginoo bamba para matistingan nga unsa gid ka. Oo, unsa gyud ta no Diyos lang gyud ba kung sa tawhanon palagi so atong padayunon dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios kay ang kinaiya sa Dios anaaman kaniya og dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya na amahan so mao di na kung makatawag tag amahan sa Dios amahan nga langit nun kung dili ta magpakasala kung nagpadayon tag pakasala kinsa nga amahan ng imong Amahan sa yawa, ang yawa. ang 1 John 3:10 ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mao kini ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katao dili anak sa Dios haleluya no uy mga igsuon Dili gid na sa ang siyawa. sus abi ni Moses kung pareha palagi sa una piti gid ba may ganda lagi bitaw anak gyud gulo anak gyud sis kanang di na nako nganlan sus mao day na gitawag gid ay kung kanang sakop sa imong panimalay diha gid ay ang imong kaaway so gibais-baisan gyud kog maayo ba giunsaon gyud ana-ana gyud kog maayo pero ang pulong sa Ginoo nagkuan sa kuha ba ana gyud ko tan-aw gyud ko pasaylo ako ha niana na lang gyud ko kay Hallelujah. so naana gyud ko sus kung sa una pa lang kung una ko wala magyud sala Lord pero iningon man gyud ang pulong sa Ginoo higugmaon nato ang kaaway nato kay suko man sila nato no so higugmaon so dili ta mahimong anak sa Dios Kung wa kay gugma. kung wala tay gugma so ang uban man gud mingon may gugma pagyapon ka anak niya nga giayo-ayo naman ka anak niya gidaot ka niya gianak ka niya gikuan ka niya buhat-buhatan sige lang
ana lang ta kay total nag-ingon man jud ang pulong sa Ginoo sa Roma 12:19 mga igsuon. Ang nag-ingon jud ang pulong sa Ginoo, niingon siya nga dinhi sa Roma 12:19 nga ang Dios ang mahibalo, no? Sa Vengeance is oh, mine. kana no. So, misig kung nay magbuhat sa atong Roma 12. 19. Mga higala, ayaw kamo panimalos. Oh. Kundi na itugyan hinoon kini sa Dios kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Hallelujah, no? So nindot gyud nga ang pulong sa Ginoo kung maugoy maghari diri sa tong kasing-kasing, no? So kung sa una pa bitaw sis nga wala naghari diri sa kong kasing-kasing, piti gid ka ba? So, Hallelujah. Pasalamat gid ko nga kami naka-eskwela gid mi sa Bible training ni pastor, no? Kay kung wala pastilan gyud na daghan gyud kay mga ana gyud ko Lord, kung wala pa gid imong pulong Lord na mingon gyud ta nga pasaylo kay di gyud ta mahimong anak sa Dios kung nagdumot ta. So normal man gyud nga musaway ta sa ila kay naa man gyud sala nga ilahan Ilang kuan nga buhat. dili gyud ta ganahan. Pero usahay gyud si Satanas musukol ba? Mabitaw na musukol gyud siya pero kita musukol ta nga atong espada nga gugma. Gugma. So kung ang gugma manggod mga igsuon, kung mo'y atong ipahari sa atong kuan, wala gyud kagubot nga mahitabo. Okay, mo na giingon ba na nga. Moingon nga, Oh, dadon nato sila sa maayo. oh, ako kung gibuhatan ta nilag dautan, ato silang kung mingon ganina diri sa pulong dinhi nga pakanon nato ang atong kaaway para makimata siya. Pesnakon. Oo, gani. Kano guys, screen? Mingon nga dili man gyud nako kaya. Kaya gyud na nato kung dako si Kristo sa atong kasing-kasing. Pero kung wala'y Hallelujah, Kristo, no? ay. Pero wala kay Kristo sa imong kasing-kasing mingon lang ka, oh nakato man ko Ginoo. Nya dayon unsa may buhat nimo? Kay ingnon lang ka na lang din itabi sa imo, miingon din ka sa imo, ingon din ka nga di na ginako natinggan kay ngilad gid na, so ayaw kay dili na siya pwede mga igsuon. Gugma man. Napakasakangit-ngit kung magdumot ka. Kung magdumot ka napata sa kangit-ngit, so usahay lagi kani sa tanas usay kana kita mo murag mablangko ta ba maana ta ba is kalami naman gid kay ani pero usay ang Holy Spirit mag-ana sa tuwa nak tanawa ang mga pulong tanawa kong pulong ano mag-ana bitaw sis ana ta Lord salamat Lord nga naagitagaan day ko nimo gugma og pagpugong sa kong kagalingon, no? Kay dili gyud ta mahimong anak mga igsuon, no? So mo gid to. So ganina gid sis nagkatugma gyud kay dili gid ko dapat dalon sa First John ba ana. Ang imong giwali gibasa ko na, gikuan ko na kaganina. Hallelujah. So nagkatugma gid, no. So ana gid ay na. So kung magampo data sa Holy Spirit para tudluan gid ta niyag unsa gyud. So mga igsuon dili gid ta magpadayon pagpakasala kay ang Dios dili gid na motabon sa tuwa. Sama karon sa nitabo dinhi nga pandemic. Di ba? Kay kung wala tay Dios na dugay ra ta nag hallelujah, no. So dali na kay oras, no. Taas kay oras na mo. So mga igsuon Mo magimagic ang oo, nga na-bless gid mo nga ibutang gid nato sa atong hunahuna nga ang tawo nga magpadayon pagpakasala dili iya sa Dios kun dili sa Dios aning kalibutana kun dili si Satanas ang imong amahan, dili ang Dios nga amahan nga nasa langit moy imong Dios kung magpadayon pagpakasala. So Amen. masking gipinsing-pinsing na ta diha, ang atong pagpinsing is gugma, di ba? Kay Amen. kung naatay gugma dili gyud ta makakuan sa ila. Maingana man gina sila magunaw-unaw man sila. Sa man yun, ayuyo ko naman di magyapon matarog. Kaya mo, ipakita sa siyawa may ha. Oh, hallelujah. Dili mo to ba? Oh. So, Bumagay mo to ang yawa sa kanang kuan. so nagpasalamat gyud ko sa atong buhi nga Dios nga kita natuturan gyud sa maayo nga pagtudlo, no? Pagtudlo. So mga igsuon amo ko mong gimbite kung mubalik na gyud ang Bible training ni pastor pang-eskwela gyud mo mga igsuon. Walay bayad. Walay bayad, libre mga igsuon kay libre man nga nakuha gikan sa Dios. So libre sa Libre- dili libre po niya pang share. Dili negosyo. So inana mga igsuon, no, kung unsay among nakatunan gusto namong i-share sa inyo nga mga igsuon. So gilig mingon lagi ta nga kalami na bagyod. Hallelujah. So salamat Ginoo sa pulong nga imong gitisok sa mong mga kasing-kasing Ginoo. Salamat amo gyud
Lord Jesus, ibalik ang dungog ug himaya nga ang imong pulong maogi naghari sa mong kasing-kasing Amen. mga tata. Ako sa great si Sir Lee. Ay, Mr. Lee, may Mr. Lee, maamong doon mo sa simbahan. Good morning. Wag na siya hunong sige ka ng record ani. Hallelujah. So, Si Don Ini, let's go. Oh, Good amen. morning, sir. Hallelujah. si Sir Banson nga gagayad nato Og sa taga-Balingasag di ay nilang Dilaganar family, kanang si Maprangka family. Uy, si Tanan. Sir Joy Dingson, si Sir Oh. Marilyn, mangtag sa inyo ha. Laga, sultos laron. So, manganta mi sa among closing kay amo gyud ibalik ang dungog himaya sir sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Lingkod gyud sis no? No. Nindot kayo kay Oh. nate Holy Spirit ba? Mo gyud sir sis kana lagi ko nga kung susula kay Ginoo but lang. So, Wala siya. Kanako nalipay ug dalang tanan niabot na ang panalangin. Yes, Lord. Walay makapahimulang, walay maikakumpara sa imong gugma. Tawang kusog ka na ko, kalipay ug dalang tanan niabot na ang panalangin, walay makapahimulang, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kahala iyang langit, gugma mo para sa tanan. Luluhod ako sa tilan mo sa pagsimba, O Jesus. Unsa man kahala iyang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, huwag kalipay ko. Lalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Luluhod ako sa tilan mo, pagsimba, O Diyos. Taman kahala iyong langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ay mo ang closing prayer. Yes, Father God, thank you Lord sa imong mga pulong Ginoo nga salamat Ginoo nga ang tanan nga namati karon gikan sa tibuok kalibutan kay tibuok kalibutan naman ni karon ang Amen. nagtanaw diri sa amoa sa telebisyon namati tanan nga namati nga nablis sa imong pulong Ginoo nga Hallelujah. ila kaning kinabuhion nga ang matag pulong nang igawas sa among baba karon espiritu kining kinabuhi Amen. mablis sila
Salamat Father sa 1,000 angel warriors nga imong gikurar sa among kinabuhi Amen. karon Lord sa among paglakaw. Salamat sa safety ug salamat sa safety sa kinabuhi sa nag-assist namo diri si Sir Banson Yes. ug ang security. Salamat Lord sa ilang mga kinabuhi Ginoo. Salamat nga imo ming gitabunan sa imong pako sa imuhang 1,000 angel warriors Lord nga mag-uli kami nga safety. Amen. Father God. Hallelujah. In Jesus name, amen. Amen. Hallelujah, Good no? morning.